असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। देखु देखु माँ को जीवा वर्षे हो गला। भाविथिलु धीरे धीरे तांको जीवा कथा भूली जीवु, कारण समय संगरे धीरे धीरे समस्ते कहती सबु कथा भूली हो जाए थाए, किंतु एते सहज नुहे। आमे माने तांको प्रति मुहूर्त रे मिस करूछु। मोर पूजारे आउ जणे देवी आड हो जाइछंती। सकाळु उठिले तांको नमस्कार करी दिन स्टार्ट हो थाए। राति रे सोइबा बेले नमस्कार करी जाई थाउ। से सबु बेले आम मानक पई बहुत पूजा पाठ करुथिले। वर्तमान से आमको सबु बेले डायरेक्ट आशीर्वाद करूछंती। नमस्कार, वेलकम टू ओडिया ब्लॉग्स विथ शुक्ला। आज मु किछि कारणवशत माँ कर प्रथम श्राद्ध अटेंड कर पारुनी, किंतु मु चाहूँची आपण मानक संगरे तांकर जो श्राद्ध प्रथम वार्षिक श्राद्ध जो पालन हेतिला आपण मानक संगरे मु शेयर करबी। आ मोर स्मृति रूप रे मध्य ये रही जीव सब दिन पई। माँ आज मु आपनक श्राद्ध रे अनुपस्थित, एथिपाई मते लागिला आपनक हेइथाइ पारे इच्छा। हठात आपण मोर सबु पेन मध्य दूर करदेले। आमे श्राद्ध पाई आसीतिलु, किंतु हठात सर्जरी प्लान हो गला। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन रे आपनक स्थान केही नहीं पारिबे नहीं। आज मु हॉस्पिटल रे अछि, सेथिपाई मु आपनकर श्राद्ध आसी पालिनी, किंतु सबु मो वीडियो माध्यम आपणकर पूजा देखुची। से दिन जेतेबेले इच्छा होतला आपनको अटके देबा पई, किंतु समस्त जानिचंती जन्म हेले मृत्यु सुनिश्चित। जेउठारे भी आपण थांतु समस्तଙ୍କୁ आशीर्वाद करिवे। आज आपणक प्रथम श्राद्ध वार्षिकी उपलक्षे प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करुची आपनका आत्मा सद्गति लाभ करू। ओम शांति। भारतर परिवार सारा विश्व रे सेतिपाई निराला। परिवार रो निज निज भितरे जो मधुर संपर्क, माँ और बापा को घरर मुखिया भाव रे जो सम्मान, ताहा अन्य केउठारे बहुत कम देखा मिले। आमर शाशुघरे समस्ते आमे सांग करी रही थाउ। सासु और ससुरंग संगरे ताश खेल, सकाळ चा संगरे बापांक पिलादिनर कहानी मु सबुदिन शुणे। आ मु से कहानी प्रथम थर नहीं, ऑलरेडी बहुत थर शुणी सारी थाए, किंतु तांक खुशी पाई मु शुणी चली थाए। मते ओडिया खाइबा पिठापଣା तरकारी सब मो ससुर बापा शिखाइछंती। आम घरे मु सान थिली, सेतिपाई मते बापा किछ करे देउ नथिले। से सब स्मृति मोर आज मन पड़े। केते शीघ्र एते सुंदर समय सब चली गला। शाशुघरे मु आसिला दिन ठारू देखिछि शाशुंक देह ठीक रहेना, से किछि करि पारु नथिले, किंतु से थिले शक्तिर केंद्र। तांको चारिपटे पूरा परिवार जेमिति घुरुथिले। से एपरि भाबरे परिवार को बांधिकी रखिथिले। सेतिपई बापा चली गला परे माँ थिले, आमे एतेटा जानि पारि नथिलु, किंतु माँ चली गला परे जो वैक्यूम क्रिएट होइछि वर्षे परे पूरा हो पारुनी, सेतिकी खाली लगुची। सेतिपई मु समस्त को कहे, एल्डर्स मानकू, पेरेंट्स को, इनलॉज को, अंकल या आंटी किए भी हेउ सेमानक सहित टाइम स्पेंड करंतु। रेस्पेक्ट, केयर, भल कथबार्ता ये समय रे से खोजंती। हम पाई निस्वार्थ सेवा करी सेमाने हमको सब बड़ करिसेंती, किंतु वर्तमान आमे तांकर कथा सुनिबा को प्रस्तुत नहीं। आम मानक केते अझट से सहिचंती, किंतु तांको किछि कथा आजिकली आमे संगे संगे रिएक्ट करूछु। आपण माने केबे ए विषय रे भाबिकी देखिवे। आपण माने जहा करूचंती आपनको पिला माने मध्य देखुचंती, से माने मध्य समान व्यवहार आपण मानक संगरे देखिबे। सेतिपई मु आपण मानक गोटे छोट सजेशन देउची, करिकि देखिबे। से माने कोन कहबा को चाहउचंती सुनंतु।
ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳୁଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟରେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ବୟସ୍କ ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କେୟାର ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏସବୁ ଦେଖି। ଏଇ ମାଆ ଛୁଆ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କାହା ଦୋଷ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହେଇଥାଇପାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସଂସ୍କାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଲକି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘର ହଉ ଓ ଶାଶୁ ଘରେ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଓ କେୟାର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଅର ଦୋଷ ବୋହୂର ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ ନାହିଁ। ଘରର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଦାୟିତ୍ୱ, ସ୍ନେହ, ମମତା, ପରିବାର ଓ ସମାଜ ସହିତ ତାଳମେଳ ଏସବୁ ଛୋଟବେଳୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ କରାଇବା କଥା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ନଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖନ୍ତୁନି। ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜରୁରୀ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେୟାର କରିବା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଲୋକ ରଖି କେୟାର ବି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ 2 ଥର ହସିକି ତାଙ୍କ ଖବର ନେଇପାରନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କର ଯିଏ ବି ଏଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଘରରେ ସମସ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ରଖିବାର କଥା। ମୋତେ ଆଜି ଆମ ଘର ବହୁତ ଖାଲି ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇମୋସନାଲି ବହୁତ କିଛି କହିଦେଲି। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ପରିଆ କହିଥିବି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖୁସିଟା ଫେରିକି ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଖୁସିଟା କେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି କେବେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଏ ନା। ତା'ର ଆପଣ ଡବଲ ଖୁସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଖୁସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। Stay always happy and healthy and distribute happiness. God bless.